We will continue sa atong study in the book of James. Para ito sa pagtuon sa book of James. James chapter 1, verses 9 to 11. I'll be reading sa English Standard Version. And just follow along with me. Verse 9 in James chapter 1. James says, "Let the lowly brother boast in his exaltation, and the rich in his humiliation, because like a flower of the grass, he will pass away. For the sun rises with its scorching heat and withers the grass. Its flower falls, and its beauty perishes. So also will the rich man fade away in the midst of his pursuits." Let's pray. Father, we thank you for your word. Salamat, Ginoo, sa imong pulong wherein makatuon na pud mi, wherein makabati na pud mi, Lord. And I pray that you would, by your Holy Spirit, help each one, Ginoo, tabanging matagusa nga maminaw kami intently nga amo kining i-apply, Lord, ang among makatunan, not just amo lang ning paminaw o ibutang lang sa mga hunahuna, but Lord, help us tabangin mi nga i-live out o kinabuhi din namo ang among mga makatunan this morning. So we thank you, Father God, for this day. Thank you for your word na amo na usab mabatian. All the glory, Lord, the praises belongs to you. In Jesus' name I pray. Amen. Please be seated. In the last 2 weeks, we talked about, nag-discuss ta sa verse 1 to 8. Sa niaging 2 ka semana, nag-discuss ta from verse 1 to verse 8. And we learned, nakapunta of so many things, daghang kay nakatunan, especially about how we as Christians, unsa na to as Christians, are to respond to trials. Unsa na to pag-respond to trials. In the last 2 weeks, we have learned how are we as Christians, isip mga Kristohanon, are to respond to trials. Pareha ba ta dapat sa kalibutan? Wherein, kusog kayo mo bagulbol, kusog kayo mo reklamo, and for some, i-hate galing Ginoo because sa mga nahitabo sila magkinabuhi. Are we to be like them? In verse 2 to 3 sa James chapter 1, we learn nga we as Christians are to count it all joy when we fall into various trials. Various trials like suffering, poverty, sickness, loneliness, bereavement, disappointment. We are to count it all joy, pure joy. All kinds of trials, because sa verse 2 of 3, gingon ni James, "For we know that the testing of our faith produces endurance." So God has His purposes na siya mga katuyuan ba sa mga pagsulay nga moagi sa atong kinabuhi for our good in times of trials. Dahil mga trials mabot sa atong kinabuhi, pagsulay, God has His purposes, ana. Usahay ang atong paglantaw sa mga trials is not always negative, mga bati, pirmi, but God has His purposes na siya katuyuan ni ana. And one of the reason is for us to endure, para ta nga mas mulahutay. And in verse 4, last week atong gisgutan pod nga James commands, gisugo ni James ang mga Christians sa iyang gisuwatan to make sure, paniguruon gyud nga ang ilang paglahutay ma-perfect gyud. Ang point ni James is dapat gyud mo mulahutay ay mugundang. Make sure paniguruan nga endurance has its full effect. Why? Verse 4. "And let steadfastness have its full effect, so that, meaning to say purpose, so that you may be perfect. You may spiritually mature, complete, lacking in nothing." Now last week, in verse 5, atong gisgutan, na si James, i-recognize niya, giila niya, nga, in reality, kung makatubang kayo trials, it will be hard and it will be difficult. And for some believers, na ay mga believers
they will not know what to do. Verse 5, no? Tanawa sa verse 5. Sige ko sa verse 5. If any of you lacks wisdom, now this wisdom is not about kanang pagka-bright nimo or like di ka bright, may kag-wisdom para ka mo bright. It is not talking about kanang knowledge, kanang head knowledge, but it is talking about how we are to kanang deal trials ba. Kung saan na to, pag sa ito buhaton ng mga sakto ng mga butang in times of trials. So, kung sa ni James, if any of you lacks wisdom, let him ask God. No? Kung wala ka kay bawon sa buhaton during trials, diha sa pagsulay nimo wala ka kay bawon sa buhaton, then verse 5 dito kayo. Ask God for wisdom. Pangayog tabang sa Ginoo nga giyahan ka sa imong giatubang karon nga trials nga mabuhat nimong sakto, nga mabuhat nimo sa ikaw muot sa Ginoo. And ask God in faith. Muna ito nakita sa verse 6, no? But let him ask in faith. So nindot kaya itong Ginoo, no? We can ask God, no? Pwede ta makaayo sa Ginoo kaalam. Diba, we have experience, I just want to, gusto lang ko ibalik kong last week, no? Diba, we have experience, naka-experience siya ta sa itong mga kinabuhi nga. Dahil mga pagsulay sa itong kinabuhi niya, wala ta kay bawo, o dili ta kay bawo sa ikwaton. In this verse, nandun tayo sa verse 5, gitaduan ta, as Christians, isip mga Kristohanon, mituo ni Kristo, na we are to ask God. Usahay mong gano'n, we are so boastful, kanang mga tag-boastful, mga hambugiro kay ta nga we think nga kaya nato atong mga trials nga mga giatubang o ang atong buhaton is maghimo tag ato nga mga or mosalig ta sa atong mga kaugalingon nga mga kaalam. At sa verse 5 nindot kaayo, if any of you lacks wisdom, let that person nga naglack of wisdom ask God. Why? Because balik ko na nako last week, because God is a giving God. Buhatag ang Ginoo. And God is, kanagingon rin sa verse 5, He gives without reproach. Dili siya mangitag sayop nimo. So when you ask God, He does not kanang find fault nimo para ka pakauwawan. So nindot kaya itong Ginoo, God is a gracious God yun. Now in verse 9, arin na sa itong verse. Now in verse 9 to 10, and even verse 11, apil, diri ang gibuhat ni James, kasi James may nagsuwat ani, so atong tanaw no siya ang gibuhat diri no sa verse 9 to 11. Ang atong makita diri is si James iyang gi-address ang one of the main trials that the Jewish Christians are facing or experiencing. Balik ko na ko ha. Sa verse 9 to 10, atong makita diri ba? Is si James gi-address niya, iyang gihisgutan ang main trials, ang mga giagian nga mga pagsulay yun, usa nga magiagian nga pagsulay yun sa mga Jewish Christians, and that is unsa man ang mga one of the main trials nga giagian sa mga Jewish Christians. Unsa mga main nga mga pagsulay nga giagian sa mga Jewish Christians, ani nga time? It is poverty. Kalisdanan. It is poverty, pagkakabus. Ganin sa Bisaya nga translation is I think pagkakabos ang gamit ra, no? Kabos. One of the main trials ato makita that the Jewish Christians, unsa ilang mga trials in life ani nga mga tao, mga Christians, it is not kanang sickness, it is not kanang one of the trials nila is unsa mga butang. Ang usa nga pinakadako nga mga pagsulay nga ilang gigian is poverty. O bisan karon, no? There are so many people, daghang kayo karon yung mga tao who are poor. Dili ni bago pod nga murag sa ila lang pod. Mo nang indot kini nga verse ba because we can see kung kita karon kabusta, pobreta. Kana lang, kung pobreta. We have God, no, nindot kay Ginoo ba? Dai nindot kayo ang Ginoo nga gitudlo nato during a verse. So unya ato nang tan-aw. Pero gusto na ko masabta nato nganong pobre man sila. O nganong usa nga pagsulay nilang yagian is kapobrehon.
Why are they poor? Tanaw na to balik sa verse 2. Let's go sa verse 2 sa James chapter 1 verse 2. Unsa giingon ni James? Kakinsa ni gisuwat nga letter? To the 12 tribes in the dispersion. Meaning ana, dispersion means sa Greek diaspora, which means scattering, pagkatibulaan. So gisuwat ni nga letter ni James, remember? Sa mga Kristohanon, Jewish Christians, nga nagka watak-watak, nagkatibulaag. This is who James is writing to. This letter is written for Jewish Christians who are dispersed. Balik ko na ko ng dispersed, ayaw kalibo ka na, meaning nga lang gana, pagkatibulaag. Who are scattered all over the Roman Empire. Why are they scattered? Ganun nagkatibulaag sila? Because of severe persecution, paglutos. So they were forced, napugos sila ang hawa sa ilang mga tangsa-tangsa ng mga panimalay. Why? Because of their identity in Christ. Because they are Christians, so they are persecuted. So napugos sila paghawa sa ilang mga balay sa Jerusalem, sa Israel. And what do you expect kung hawa ka sa ilang balay? Kung wato ka laing lugar? Dato ba ka? What do you expect when you are forced to leave your home? To leave your place? Wherein, naa din naman yung panginabuhian mo. Naa imong relatives, imong loved ones. What do you expect niya na? Is, we expect yung tama, they will face financial nga kanang problem. Financial nga trials. Why? Because kanang ilang adtuan nga mga lugar, wala sila kay bawa na. Kung nabas na yung panginabuhian, kung nabas sila ay stable dira na pangitaan. Do you see the kanang the point no nga what we are kanang gisgutan karon nga the Christians ba to whom James writes are people who have been forced to leave Jerusalem or Israel and establish new homes. Magsugod og balik. Can you imagine that? They would establish new homes in different parts of the Roman Empire. Most of them, tungod niini, would face tough financial situations as well as social dislocation. Diba? Kung bato kag daing lugar, mura di pa feeling at home. Di yung feel nga at home ka because lahi ka lugar. They would feel siguro social dislocation or even ostracism, meaning to say, exclude ka. Itaboy ka. So this is the context. Kung may context mo ni ang konteksto mo ni ang makita na to nga story ba? Makita na to nga nahitabo nila. Why are they poor? Ganong pobre sila? Because some of them tungod sa persecution ang hawa sa ilang mga balay, nangadtog laing lugar, ng mga langyaw sila, nag-start silang bago. And so, sa verse 9, mo ang gi-address ni James, ang mga pobre. And in verse 10, iya mo gi-address ang mga dato. So, minito sa ina ko yung mga dato nga, sa ilang paghawa sa ilang mga balay-balay, nang dato, gapon sila. Or like, nakakita sila gapon o financially stable gapon sila. But let's go sa verse 9. Sa James sa verse 9. Now, or so, or but, let the lowly brother. Sa may command ni James nila, sa mga lowly brother, let him boast. Let him boast. The word boast literally sa Greek is kanang word ni siya, let boast. So di man siya ma-understand. So let the lowly brother boast. So gi-separate ang let boast. Pero sa literal let boast. This is the command So the command here is boast. Oh, you know what? Kinsa gisugo ni James nga magpasigarbo? Isang mga lowly brother, the word boast just want to explain nato. Kung saan yung boast it means to brag. Brag, magpasigarbo. It means to boast, to exalt, to rejoice in, to glory in. O sa Bisaya pa,
sigarbo siya. Now, it is really kanang murag ironic kay ba kay nga naman ang gusto ipasigarbo ni James ng mga tao kay mga lowly brother. Ug ang iyang iba gusto ipasigarbo nila is because of their exaltation. So kung di na niya makita ng ironic, I don't know sana siya. Ironic kayo because ang gisugo ni James nga magpasigarbo is mga tao nga mga pobre. So may kapasigarbo sa mga pobre ng mga Christian. In verse 9 ato makita later on, pero I just want to explain ang pud nato unsa pa yung mga atong dapat mabantayan aning verse 9. Ingon diri no, let the lowly brother. Kinsa may dapat mo boast, kinsa may dapat magpasigarbo, the lowly brother. The word lowly diri, it means humble circumstances or humble circumstance. Or sa NIV na, ang sa NLT nga pagka-translate is nindot kayo. Gigamit ko dira poor. Iklaro ko dira sa NLT. Ug sa Bisaya nato mga Bibles, ubos o kahintang or mga kabos. So who is to boast? Kinsa may mo boast? Kung sa kalibutan lang, di ba, imong tanawon, ang dapat lang magpasigarbo ang mga dato. Because they have something to boast. Pero kung kita, we do not have something to boast kung sa panglantaw lang sa tao. Gani ang mga dato, ang mga tao, bang mga dato generalize, ubos kayo panglantaw sa mga pobre. Why? Because wala mata. But nindot kayo ba nga, we have a reason as Christians. We have a reason to boast. And who is to boast here is the lowly brother. You notice the word brother pudra. Dili lang ni pobre nga, kinsa nga pobre lang. It is, gi-describe ni James 3 or ang giingon ni James 3 is brother ni siya nga pobre. Meaning to say, this, kining poor dire, kining pobre dire, kining kabus dire is a Christian. It is a poor Christian. So, dili giday, ako lang po insert, diba? Dili po di ay kanabang pasabot nga kung Christian ka, nga datong ka. Diba? You get the point na sayop na magipangingon sa prosperity gospel preachers ba, kung Christian ka, matuo ka ni Jesus, madato ka, you'll be blessed, no? Tuo lang yun. Kaya mga gusto kayo mag-preach o kana, mga tithing, mga mahatag mo sa Ginoo para i-bless mo. Kanya kung mahatag mo sa Ginoo, wala naging mga pobre ninyo. Kaya naghatag mo sa Ginoo, opposite ka na yan eh. Because we see here, there are Christians even sa una nga mga pobre. So dili garantiya, that this is my point, dili garantiya nga kung Christian ka, dato ka. It doesn't mean equate nini mo ba nga kung Christian dato. Dili. In verse 9, magkakontra good morning a verse. Because ingon dito rin, let the lowly brother, meaning to say naagi mga pobre nga mga Christians. And even for us na nato kita. Di man sure ta dato diri no. We are poor, no? And we are siguro one of this ng mga people. But you know what? Kung say dapat i-boast sa mga lowly brother, sa mga Christians, sa mga kabos, let him boast in his exaltation. That is the words of verse 9. What is the poor brother, kabos nga igsuon, na Christian, to boast in? It is in his exaltation. Now, as I have said kanina, ironic kayo because James commands the poor na magpasigarbo mo sa inyong pagka-exalted. Diba? Ironic kayo? Kaya kung may poor, ubos yun na. Pero ang point ni James din, pagpasigarbo mo sa inyong taas nga status, taas na posisyon. Now, what does James mean? So may pasabot ni James din. What does exaltation here mean? Does this mean, pasabot ba ni is, portahan ka? Daghang kag material ng mabutang? Clearly, dili na may pasabot, di ba? Kay pobre gon. Clearly, nga, bisan kita karon maka-attest mo tanan, kag pobre ta, di kita kapalit bisan, ug unsa? Dili dali-dali. Usahay, ipon pa tag pila ka tubig, para lang mapalit na nato atong gusto. Mapalit na to, pero lugay pa, wherein kung dapat ka, instantaneous tayo na, pwede rin mabuhat. So clearly, dili ni may pasabot ni James nga dapat mo mapasigarbo sa inyong kadato.
Clearly, dili may point ni James. So what does James mean? Nga dapat ta mag-exalt, dapat ta magpasigarbo sa atong exaltation. What does this exaltation mean? What does this refer to? Unsa may gipasabot ani? I want to explain na itong kining word, exaltation. It means, ang kining exaltation rin, it means high positioning. High position. Now, in the eyes of the world, sa matas kalibutan, dili kita pobre, dili kita dato, kung kita pobre ta. So what does James mean here? Well, it speaks, no? Maning nakalindot ani bakay. Ang point ni James 3 is mao ni. It speaks of their present and future reality nga diha kang Christ. It speaks of who they are in Christ. Who are they in Christ? They are adopted by God. You remember? In the New Testament, daghan kay gisgot paggisgot ra, you're adopted by God. Kung mutuo ka ni Jesus Christ, gikup-kup ka, gi-adopt ka sa Father. Gisagup ka. So this is one. Now, si James 3 wala ginagingon ani, pero this is what James probably means when he said exaltation. Ang Christians na pobre dapat siya magpasigarbo because he is adopted by God. What else? Ang Christians nga kabos is to boast, magpasigarbo siya because he is a son and daughter of God. Please open your Bibles with this John chapter 1 verse 12. John chapter 1 verse 12. John chapter 1 verse 12 says, but to all who did receive Christ, who believed in His name, He gave the right to become children of God. You see, I know, very familiar verse na ito. This is what James probably has in mind about talking about exaltation nga. Kamo nga mga kabus, kamo nga mga pobre in status sa kalibutan, ng mga Christians mo, you boast in your exaltation, in you being adopted by God, in you being sons and daughters of God, in you as being heirs of God. May tag-heirs nung kanang sana. Ha? Oh, kanang inheritor. Tigpamana ba na? Tagapagmana mo sa mga promises sa Ginoo. We are heirs of God's promise. We are seated in Ephesians. We are seated in the heavenly places with Christ. Ingana kasigurado ang atong kaluwasan nga bisan karon naglingkod ngadto sa in the heavenly places with Christ. Ephesians 2. So in this present life kanato nga mga kabus, this is what we are to exalt, what we are to boast. We are to boast that we are adopted by God. We are children of God. We are saved by God. I want to share to you usa ka akong amigo nga pastor, akong i-quote niya ning iyang giingon nga mubo nga exegesis aning James 1:9. Ingon siya, in application ni siya, no? A Christian, even when he is poor, sa Bisaya pa pobre, has a high position before God. Especially in light of eternity. In the future judgment, those who are in Christ will be exalted. This future reality is enough ground for someone to look beyond his present condition or status and rest in God's sure promises. You may be poor, pobre siguro ka, an orphan, a widow, jobless, isang kahig, isang tuka, ingon pa ning akong kailan nga pastor, iyang gingon, isang kahig, isang tuka,
outside the respected and powerful elite of the world, ostracized by society, powerless in the face of injustice, persecuted and oppressed. Your identity is in Christ. Look beyond your worldly situation and fix your eyes on Jesus. Take hold of what God has in store in the future for you. This is grabe kayo nga ito makita diri nga kamatuoran. You may be poor. I know nga daghan ka na ito diri. Even I myself, we are poor. But you know what? Wala mo sa trabaho, isang kahig, isang tuka, ang imong trabaho, imong sweldo, mo rin pa dami mong mapalit og sudaan, wala gyud masalin. Nga naman siguro ta, isang kahig, isang tuka, wala mo siguro, dili mo sort of powerful, respected yun sa kalibutan. We are persecuted or oppressed man siguro, but you know what? We are to look beyond niining mga situation nato and fix our eyes on Jesus, because in Jesus we have a high position. We have a high position in the eyes of God, not in the world man siguro. Dili mo sa tanaw sa kalibutan, mga tagas ta, exalted ta, high position ta, pero before God we are exalted because of Christ. So what we see here, guys, we who are poor, let us look past our trials. Kung mutanaw ba ta, dili ta mutanaw sa atong trials, but mulahos ang atong panglantaw ngadto sa unsay atong posisyon diha sa Ginoo. Usahay mo na atong paglantaw no is focus pa kita sa mga pagsulay. Kung dili ta makangita after pag-inana or like past niya na, our view should not be on trials, mga igsuon. Because kung trials lang, maluya kita. Our focus as Christians should be our high position before God because of our Lord Jesus Christ. Let us take pride in our high position. Remember who you are in Christ. I am talking to you as Christian. Kung ikaw Christian ka, remember who you are in Christ. You're adopted by God. You're a child of God. Anak ka sa Ginoo. Now, can you imagine? Walay susama ni anak. Kaparihan mo sa kalimutan. Aside sa Christians. You know what? Kung sa gitawag sa mga unbelievers sa Bible, mga wala kang Kristo, mituo ni Kristo. Ingon sa John 6:44 ba na? Dili sa John 8 siguro. Sa Bisaya lang, no? Kaya para lawang kita yung duot ba? Anak mo sa inyong amahan nga mao ang Yawa. Wala ko na malikas na, no? Ako lang gibasa ko na kung John 8, no? 44. Kung nyo na masahang later, pwede rin nyo mabasa. John 8:44, kasi i-describe sa Bible sa mga non-believers, sa mga walang mito ni Christ, na siya ang ilang Savior of Lord. We are children of, ingon dito sa kwan, anak mo sa inyong amahan nga mo ang Yawa. And so, what a privilege to be called a child of God. Dili tanan anak sa Ginoo, klaro na to kay daghan may moingon nga mga tao karon, mga religions karon nga kita tanan anak man ta sa Ginoo. Well, that is true in virtue of creation, no? We are children of God sa Acts in virtue of creation. Pero in virtue of salvation, or like mas tabag salvation nato, we are not children of God. But we are children of the devil. But in that kaya ba nga, when we are in Christ, we are children of the Most High God. O kung di na tako para nimo, I don't know kung say mas labaw pa ni anak. Because umiingon ka rin kag anak ka sa presidente, taas ang gayong lantaw ni mo anak, di ba? Umiingon kag anak ko ni Presidente Duterte or ni Marcos. Kung sa may tanaw sa tao ni mo, taas kayo. Because anak ka sa presidente sa Pilipinas. But how much more, my point is this ba? How much more if you're called
a child of God. How much more we are to boast? I'm not saying nga magsigar mo ikaw, yan ako sa Ginoo ha? Ikaw, anak ka sa yawa. Wala nag-ingon si James, nga, magpasigar mo tayo may mo kitang loud niya na nga, okay, anak ka sa panuway. Lain magayo na. Kalain po. But what James is saying here, guys, in your own mind and in your own heart, remember who you are in Christ. That you are a child of God. That you are adopted. Bisan ikaw enemy ka sa Ginoo sa una. But God has made you His son. And what a privilege to be called a son of God. Small s lang ha, guys. Ang son of God, yung capital is si Jesus man. So let us take pride in our high position in Christ. Though we are poor materially, masiguro kita karon dire. Pobre man siguro ta. Though we are poor materially, but we are rich spiritually. And I want us to remember that. Kung mo naging ni James, there is a verse 9. Balik ka sa James. James 1:9 says, let the lowly brother, the poor brother, boast in his exaltation. And to note, gusto na ko i-note pa nato ni. If na may notes na. So meaning to say, there is a kind of boasting, ha? Encouraged po di ay maayo. No? Kaya usahin mo na ito thinking sa boasting, di ba? Garbuso kayo na negative, pirmi, di ba? Kung makita boasting, sabi na. But what you see here, in verse 9, gali, wala lang siya gi-ingon diri, pero gi-encourage magyud. Gisugo pag ni James sila, pagmasigaw po mo, sa unsay naa ninyo, unsay yung posisyon. So take note of that nga, there is a kind of boasting that is not sinful. But as a matter of fact, encouraged and commanded pagani ni James. From this text, it becomes clear that boasting is not in itself always wrong. Yung iskal kita boasting, di ba? Sayop yun na. Ay, pagpasigar mo eh. What we see in verse 9 is, boasting is not always dili pirmi nga sayop. It is a matter of what it is that one is boasting in. Ang nagmatter ani, sayop niyo dili is kung unsa imong gi pasigarbuhan or take pride in. In here, what we see is not, you're not bragging, huwag ka nagpasigarbo tungod sa imo, kinsa ka. Tungod lang, simple tungod nimo. But you are bragging because of Christ. Tungod ni Kristo, naa ka niini nga mga benefits. Naa ka niini nga mga daghan kaayo nga mga blessings. So, you notice that bantayin na nato nga. Boasting is not always wrong. Jeremiah 9:23 to 24. Sige mo dira. Let not the wise man boast of his wisdom, or the strong man, kusgan nga tao, of his strength, or the rich man, dato nga tao, boast of his riches. But let him who boasts boast about this, that he understands and knows me, that I am the Lord, who exercises kindness, justice, and righteousness on earth. For in this I delight, declares the Lord. Jeremiah 9:23 to 24. Kung sabi yung sa 1 Corinthians 1:21. As it is written, let the one who boasts, boast in the Lord. So, boasting is not always wrong. Ang masayop lamang ang boasting kung asa ka nagpasigarbo. But when you boast in Christ, when we boast in the Lord, diligin na siya sala. Because what we are bragging is not us, but Christ, but God, nga atong Ginoo. So remember that, verse 9. Remember who you are in Christ. You may be poor. No? Pobre man siguro ta. Siguro, wala tayong trabaho. You may be poor, orphan, widow, jobless ka, isang tuka ka, but remember this, again, balik ko na po. Remember who you are in Christ. Remember your high position before God. You are a child of God.
You are sons and a son or a daughter of God. Remember that. So what ang challenge natin is, let us look past our trials. Again, balik ko na ko nga dili dapat mo tan-aw ta sa mga trials. Di ta mo focus dira kay kung focus na to is trials, diha kita maluya. Diha kita ma-discourage, diha kita magbagulbol. Let us always remember to look past our trials. Mula husga natong palantaw sa atong mga trials ngadto sa kung kinsa ta diha sa atubangan sa Ginoo because of Christ. So remember that, verse 9. In verse 10, now James talks, hisgot siya, mahitungod na po sa mga dato nga mga Christians. Patong gingon na po ganina nga, hisgot si James rin dato o pobre ng mga Christians. Kasi gingon ni James sa verse 10. Tanaw po sa verse 10. And the rich, referring on is the rich brother or the rich Christian, and the rich brother boast, ako lang hiduga nga, boast in his humiliation. Ako itong i-paraphrase. So, i-paraphrase na mo, atong ibalik tong brother boast, mo ni siya mabasa. And let the brother who is rich boast in his humiliation. So the question again, balik tas pangutana. Ganina nang matana ta unsa man ning exaltation? Dire. Now there is a verse 10, unsa man ning humiliation? Dire. There is a word play dire. Pagdula sa words pa no. There is a word play dire nga in this verses ato makita with the use of the words humble o humiliation. James wants us to see that the rich brother, ang dato nga Kristohanon, has a low position in the eyes of the world. You see, no nga, yung grabe kayo nga ato makita diri ba? Sa verse 9, ato makita dito, ubos ang paglantaw sa kalibutan sa Christians, especially sa labi na pobreta, pero taas kita paglantaw, kung tanaw ta sa Ginoo, taas kita. Why? Because of Christ. Pero sa verse 10, lahit na po. Nato makita diri is dato tayo ta siguro, pero ang panglantaw sa kalibutan nato is ubos tayo because of Christ. That is what we can see in verse 9, verse 10. And let the brother who is rich boast in his humiliation. Nato makita diri mga igsuon nga though dato ang usa ka Christian in Christ, but he has a low position in the eyes of the world by virtue of his identity in Christ. Though he is rich, but he has a low position still. Mo niya ito makita even sa Christians kadato ka. You are to always remember na ang panglantaw gid sa Christians, sa mga Christian sa tao, is ubos gid. Bisan og dato ta. So the point, what is the point here? So do not take pride in your wealth. Ayaw pagpasigaran mo kung unsay naa mo. But take pride in who you are before God. Ako i-quote balik itong akong i-mention kanina nga akong amigo nga pastor. Ingon siya, your wealth, ang imong kadato, ang imong kwarta, your wealth and social status are not eternal. Someone who loves his possession, imo love kini mo imong possession, mga kabutangan, more than you love God, is like a flower. Flowering grass, he will pass away. One day, ingon akong amigo nga pastor, ingon siya, one day, all the things of this world will pass away and will not matter for eternity. The riches of today may look like blooming with flowers, enjoying its time under the sun. However, kung tanaw mo bulak, pero may ba na ganito? However, time will come when the riches of the rich won't matter anymore, sama sa bulak.
because they will perish away. Meaning to say, what matters in this life is not riches. Christ matters more in our life. Christ is better than all the riches in this world. Kung saan mo na, yung si Jesus, di ba, sa Matthew 16, kung sa man ang tao, mayang tibok kalibutan, apan kalaglagan sa iya, kalag. What we see there also is the same point here. Now, what matters most is not our possessions, mga kabutangan diri. What matters most is kung naaba ka ni Kristo. Because in Christ, though pobre ta, but you have everything in this world. Naagi na nimong tanan. Dato kay ka. As I've said sa mga previous ng mga wali, mas dato pa ta kaysa sa pinakadato ng mga tao kung kita, Christian ta. If we are in Christ, kita ang pinakadato. Not siguro materially, but spiritually, we are the most rich yun ng mga tao. Aning kalibutan. And nasa may imong kupiliw na. Kadato materially or kadato spiritually. Remember, spiritual blessings are eternal. Material ng mga panalangin, material ng mga kabutangan are just temporal. Temporary na siya. So choose wisely. Wa ko nagwanda rin ako so election. Choose wisely. Choose wisely who you serve. No? Yung pa ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. So don't take pride in your wealth. Hindi kaya ito makita rin, we are to boast in, kanang dato nga Christian, kanang dato nga Christian, dapat siya magpasigarbo sa iyang humiliation. Nga siya, ubos ang paglantaw sa mga tao diha niya because of Christ. He's to boast niya na. So, ang ato ma-learn din mga lesson ba is, balik ko na ko, do not take pride. Kung dato ka karon, do not take pride in your wealth. Ayaw pagpasigarbo sa iyong kadato. But boast because of who you are before God. Remember what James says sa verse 10. Because unsa man ang dato nga tao, unsa man sama ang dato nga tao, like, verse 10, tanawa, like a flower of the grass. May tagdato kayo nun. Yung tagayahay kayo dato eh. Wala nindot yung kinabuhi. Pero tanawang i-compare ang usa ka dato, Christian nga dato. Dato nga Christian. Dato nga Christian. Doon sa pag-compare ni James sila. I-compare nila sama sa bulak lang. Diba ang bulak? Nag-bloom na. Nindot kayo? Kanya mag-enjoy siya sa sun, no? Sustain niya for a short time, pero mabot yun ang time na kanang bulak will fade away. That is the point of verse 10. Like a flower of the grass, he will, you notice, no? He will, kanang hidra. Referring na siya sa kaning tao nga, dato. Kanang tao nga dato, he will pass away. So the point here ba is, life is temporary. Life is not, in this world ba, is not eternal. Life, ang point is, life is short. Tanawa ang bulak. Mabot ba na siya buwan? Mabot ba na siya tuig? Inganar ka na siya, still, bloom na siya. Pilara ka adlaw, sa mo, mamatay. And then, nag-picture din ni James is, ang point niya ba is, ingani po ang life. Mubo na kayo ang life, mga igsoon. Life is so short. Ikaw nga Christian nga dato ka, life is so short. Remember that. It will pass away ang imong mga riches. So don't be blinded, anak. Ayaw pagkabutan niya ng mga kabutangan na kalibutan because life will, your riches, your life will fade away. Malaya ra gid sama sa bulak. Malaya na pagid ka. Ug mahanaw ra ang tanan. Death, ato makita diri mga igsoon sa verse 10 ba. Like a flower of the grass, he will pass away. Ato pud makita diri is life is, sa gingon ako ganina,
short, but also what we can see here is death is inevitable. Mitag death is inevitable, dili gyud malikayan ang kamatayon. Death is sure. Ganaan ko nang i-share ni Grana ko nga Latin saying. Remember this. Ang nindot kini nga Latin saying, Latin nga quote. Memento mori. Kung sa may meaning ana, remember that you must die. That is profound na point, no? Pinumduman nato na mamatay kita. Usahay mo na ito kinabuhi ng kalibutan, maratag di mamatay mo na. Enjoy kita. At sa yung mga riches na mabot, atog yung sige tagpalingkamot, mudato. But we forget na we will die. Memento mori. Remember that you must die. Mamatay kitang tanan. Okay, this is the picture here no, ni James of James 1:9. He is like a flower of the grass. And so may flower, he described ni James, he will pass away. He explained ni James, nga mo pass away man ang bulak. Verse 11, for the sun rises with its scorching heat. No? He explained ni James rin, scorching heat, meaning to say, ang kainit kisa sun. With its scorching heat, ug mao ni ang kainit, unsa man? Mao ni ang magpalaya sa mga tanom. Mao ni magpalaya sa grass, mao ni magpalaya sa bulak. Ngon sa verse 10, verse 11, for the sun rises with its scorching heat and withers the grass. Its flowers, ang bulak sa grass, its flower falls, and its beauty perishes. Tanawa sa pinakalas. So also, so sama ang tao nga dato, nga Christian nga dato niini. So also will the rich man, Christian, fade away in the midst of his pursuits. So what do we see here? Dapat kinang ang perspective gid nato. Ato ma-learn rin ba? Kung sa may paglantaw gid nato sa kinabuhi. Ato ang paglantaw diri sa kinabuhi pagpadato. As Christians, ato ba focus ato life is kwarta. Walay wrong niya na. Because kung walay kwarta, nga ng panahon na, matay dito. Or like, isod yung kayong kinabuhi. The Bible never, wala maginagingon nga magdita magtrabaho, dita kung sa badra, paginabuhian. But my point is this ba? Is our love nasa kwarta? Is our love na aning kalibutan? Mga material na mga butang? Or is our love diha kang Kristo? Is our love in God? Because that really what matters most in our lives. Ito kay ingon ni James. Mo jump ta sa James chapter 4. Tanawa sa James chapter 4, verse 13 to 14. Kung sa ingon ni James, same writer, same author. Ingon dire, James 4:13 to 14. Come now, you who say, today or tomorrow, we will go into such and such a town and spend a year there and trade and make a profit. Verse 14, tanawa. Yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life? Rhetorical question. What is your life? Kung saan niyo kinabuhi? For you are a mist. Bawa ng mist? Muna mo ka ng dew. Hamog. Hamog na? Hamog. You are a mist that appears for a little while and then vanishes. What is our life? Let us remember what is our life. Memento mori. Remember that you must die. Death is inevitable. So what is the point of James? You as a Christian, you do not focus, you do not take pride on riches. Sa imo kadato, but you take pride because of who you are in Christ. You are a child of God. You are adopted into His family. You have eternal life. Obvious man yun, pero I want us to know, dili mapalit ang kaluwasan. Let us remember that
salvation, dili gini siya mapalit. And so, we are so blessed, mga igsoon, that because we are in Christ, we are saved. Na kung mabalik na si Kristo one day, we will not experience eternal damnation, eternal suffering. Why? Because we are in Christ. Ubugdako kayo na siya ng butang. I hope and pray nga we make a big deal, ana ba? Kakining atong mga nadawat diha kang Kristo, we would, karabang, i-savor ni nato ato gini siyang pasalamatan. Yung sahay mo we even as Christians, we forget who we are in Christ. That is why we are discouraged. We feel kanang down. Although nothing is wrong, pero we are to remember who we are. And so, balik ko sa verse 11. Our life, ang atong kinabuhi, o ang atong mga gipangapas sa kinabuhi, kwarta, kung sa manang mabutangan, will fade away. Remember that. So, do not boast. Kung ikaw karon dire, Christian ka nga dato. Do not boast on what you have. Materially, physically, but on what you have spiritually. Do not think of yourself. Do not think too much of yourself because of your riches. But instead, take pride not in your money or social status, but in who you are before God, in Christ. So in conclusion, mga igsoon, sa atong pagtapos karon, to the poor Christian, ikaw dire nga, you see yourself as poor. Ito kaya nga itong makita dire, learn dire mga igsoon. Remember who you are before God in Christ. You are chosen. You're adopted. Sons and daughters of God. You have a relationship with God. You have eternal life together with God. You are loved by God. Remember that. You who are poor, kita diri, natanaw na to, we belong to this category siguro, bingon ta. Don't worry. Siguro, di man siguro ta, wala masuro na itong tanan. Pero in Christ, we have everything we need. Pag unsa man ang tao, matong diyon ako ganina. Lahat niya yung tibok kalibutan. Iya tanan. But wala siya eternal life. You know what? Kita ka pobre. All the bisan, wala na itong tanan. But having Christ is enough. Having Christ is enough. He is all we need in our life. And to the rich, remember this. Do not boast of what you have. Siguro, okay dato na to, pero mo dato ta. Please remember this verse. Siguro, wala pa masiguro nato. In the future lang. Ma-apply na yun nato. To the rich Christians, do not boast of what you have. Ay pagpasigar mo kung sinaan mo, for all that you have is a grace of God. Remember that. All that you've acquired is a grace of God. Remember that we will die. All of us will die. And all our pursuits in life will fade away. Nakadagay kwarta, ikamatay ni mo, wala na ni mo. Nakadagay kabutangan, sakyanan, ikamatay ni mo, di na ni mo mada. Sakto mo gina, no? Walay mada ni mo nga to sa langit. Bisan pag imo nang putso ni mong lawas o diamante dira, alahas. Ikamatay ni mo, mabilin ka na sa lungon. Kung tanang imong lawas na physical, madugta na. What is eternal is our spiritual aspect in life. So to the rich, remember that we will die and all our pursuits will fade away. Nothing will last in this world. Only Christ and what He gives us will last. Kung si Kristo, kung sa'y gihatag ni Kristo nato, maurag ni siya ang mo last. I want to quote again sa ako itong dingon ako ganina nga pastor niya gingon. Look toward your spiritual identity as the measure of your ultimate significance. Siguro tanaw sa kalibutan, insignificant ka, di ka importante. But look toward your spiritual identity as the measure of your ultimate significance. To the poor,
believer, kung ikaw pobre ka, you're tempted to feel insignificant. Diba? We feel that way man, diba? Kung pobre ta, hindi mo ko importante eh. If you are poor and you are tempted to feel insignificant and powerless because the world judges a person on the basis of money and status, James says, take pride in your exalted status, the spiritual realm, as one seated in the heavenlies with Jesus Christ Himself. To the rich believer, tempted to think too much of himself because the world holds him in high esteem, James says, take pride not in your money or in your social position, things that are doomed all too soon to fade away forever. But take pride in your humble status as a person who identifies with one who was despised and rejected by the world. The point of the passage is this, that Christians must always evaluate ourselves, by spiritual and non-material standards. Balik ko na akong point pinaka-last. The point of this, na itong diskutan karon is this. Us as Christians, kita na Kristohanon, must always evaluate ourselves by spiritual standards and not material standards. Why do we, mag-uol ta? Say? Because atong gibase, ang atong significance sa aning kalibutan atong gi-evaluate atong kahimtang aning kalibutan sa kung sa inaan nato physically. Hindi kayo gingon ni Douglas Moo, kay mo na yung gingon, we must always evaluate ourselves by our spiritual status. Kung always ka mag-unahuna ni Ana, you will have reason to rejoice with always. Na kay rason nga malipay. Why? Because you always look at what God has promised you. And so you today, mo pa challenge ka na to karon. You today, ikaw karon nga nawala ni Kristo. Kaya itong gisgutan rin dato, pobre man nga Christian. But you today who are not in Christ, I ask you this, no? Repent. Pinusuli o biyayang imong masala. Ug tuuhi si Jesus Christ as your Lord and Savior. Follow Him, sunda si Kristo sa imong kinabuhi. Tuuhi siya nga siya lagi maluluwas nimo. And receive the promises of God. Being a child of God, being adopted into God's family, receive God's promise of salvation. And kung madato mo ka mapobre, remember this truth. Verse 9 to 11. So I hope and pray we learned, no? This morning, I hope and pray, di po kita asking message karon pero wala na tayo nakuha gid ng mga kuan. I hope and pray nga bisan taas-taas itong gisgutan, pero I hope and pray we learn. This is really practical, no? Kaya nato dre. Kasagaran nato dre, mapobre kita. So, verse 9 lagi nato para ma-apply. Pero kung malato tapo, no? Verse 10 na po. Kaya magkumenta ka, Pastor. O bitaw kagit kasi lahat ng tasa So, I hope and pray that in verse 9, 10, 11, we would read this unya, nagkulit na to, and be reminded ani. Because this is really practical. For us, we are poor. So I hope and pray nga we boast. Huwag masultay ka si garbo ng mga butang. But let us always boast on what we have in Christ. And in that, we will never, ever be down yun. Di kita maluya, di kita, siguro mag-uulta, pero sa kadiyot rin. Because we have in our mind na naagad tayo daghay mga madawat in Christ. So look always to your spiritual identity, not in your material possessions. So let's pray sa itong pagtapos kami. Father, we thank you for teaching us. Whether we are poor or rich, salamat kay Ginoo sa pagtudlo namo. Kung sa mo buhaton, kung kami pobre mi, kung kami datot ni Lord, thank you. Now you commanded us to boast, magpasigarbo. Not because of us, but because unsay gihatag nimo kanamo, Lord. Unsa kami because of Christ.
Salamat yung kay Ginoong Jesus. Na diha kanimo, we are adopted as sons and daughters of God our Father. Thank you, Lord Jesus, that diha kanimo, we are adopted to God the Father. Thank you, Lord Jesus, that in you, we have a salvation. Kung wala gid kini sa kalibutan, wala gid kini sa mga tao nga wala yung Kristo sa kinabuhi. Apan salamat kay Ginoo nga kami nga anak ng Kristo, kami na misalig, mituo kanimo Ginoong Jesus. We have a high position. Siguro na dili sa kalibutan na panglantaw. Apan kung lantawon kami spiritually, we are in a high position good because of you, Lord Jesus Christ. And so, Lord, we thank you. We thank you, Father God, for teaching us. Help us to boast. Help us to boast in our exaltation. Huwag kami nga mga mudato, Lord, if ever. If it is your will, Lord, help us to remember what you commanded us in your word. To boast in our humiliation. Identifying ourselves sa imong gibuhat, Ginoong Jesus. Kaya ikaw sab ipakauwawan. We identify ourselves niya, we boast niya, nga kami gilutos po because of you. We suffer as you suffered. Thank you, Lord Jesus. I pray, Lord, sa akong pag-ulit karon, sa akong pag-atubang sa mga trials, sa akong pag-atubang sa mga kalistanan sa kinabuhi, help us to always boast in our high position in Christ. We thank you, Lord, for this morning. We thank you for your word. Thank you for you giving us your guidance always sa kung saan ang pagkinabuhi, yung among kinabuhi din sa kalibutan. All the glory, Lord, the praises belongs to you. In Jesus' name I pray. Amen.